আপনারা বক্সের সামনে থেকে সরে যান, কারণ আপনাদের কিছু হয়ে গেলে সাউন্ড সিস্টেম ও কমিটি দায়ী থাকবে না। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। अबे पनौतिया सारे तोहरे डीजे पर चढ़ते बाप तो फोटो गए का इससे बगाइया पे ये तोहरे पिछवाड़ा से धुआं निकला तपा बुझाई दे अबे और लक्कड़ बग्गी की औलाद बताया मैं कौन हूँ বিশ্বাস সাউন্ড। बेटा मैं ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा ना दिन में मारूंगा ना रात में मारूंगा ना अंदर मारूंगा ना बाहर मारूंगा मैं तुझे अपने भेष और आवाज से मारूंगा साथियों में साथी और बदमाशों में बदमाश हूं मैं DJ SR Remix. बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं थोड़े दिन रहेगा मैं बताता हूँ বিশ্বাস সাউন্ड। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है रुकेगा नहीं